गजपति जिलार अग्रणी महिला संगठन आकांक्षा और संवाद साहित्य घर पारଳାଖେମୁଣ୍ଡିର मिलित आनुकूल्य उत्कल हितैषी समाज सभागृह 8/3/2026 संध्या 5 घटिकार अंतर्जातीय महिला दिवस अति आडंबर सहकारे पालित हो जाइछि। उक्त उत्सव रेसु श्री अर्चना बगराज जिला संस्कृति अधिकारी गजपति को आकांक्षा सम्मान 2026 रे संबर्धित करा जायतिला। तृतीय लिंगिक संपादिका जस्मिन सिंह को आकांक्षा द्वारा सम्मानित करा जायतिला। सुश्री अनु मातंगिनी गुरु को संवाद साहित्य घर गजपति द्वारा संबर्धित करा जायतिला। इस समय मंचासीन थिले आकांक्षार मुख्य मार्गदर्शक तथा संवाद साहित्य घर जिला मुख्य उपांत प्रहरी श्रीजुक्त पूर्णचंद्र महापात्र, आकांक्षार सभानेत्री श्रीमती आशालता पाणिग्राही, मुख्य अतिथि श्रीमती कुमुदुनी भुक्ता, अवसरप्राप्त प्रधान शिक्षयित्री सम्मानित अतिथि सुश्री अर्चना मंगराज, जिला संस्कृति अधिकारी श्रीमती गीता दास, अध्यक्षा श्री अरविंद पूर्णांग शिक्षा केन्द्र, संपादिका श्रीमती मीना कुमारी टहल, मुख्य वक्ता श्रीमती स्वर्णप्रभा पाठी। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ ରୂପାୟନ କରିଛନ୍ତି ଆକାଂକ୍ଷାର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଶ୍ରୀମତୀ ସ୍ନିଗ୍ଧା ମିଶ୍ର, ଶ୍ରୀମତୀ ବବିତା ପୁରୋହିତ, ଶ୍ରୀମତୀ ଅନୁଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରେମାଞ୍ଜଳି ପଣ୍ଡା, ଶ୍ରୀମତୀ ସଙ୍ଗୀତା ପାତ୍ର, ଶ୍ରୀମତୀ ସୁଜାତା ନନ୍ଦ, ଶ୍ରୀମତୀ ସରିତା ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଶ୍ରୀମତୀ ସ୍ୱାତି ସାହୁ, ସୁଶ୍ରୀ ଅନ୍ୱେଷା ରଥ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ରଥ, ଶ୍ରୀ ସରୋଜ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ଶ୍ରୀ ମୁରଲୀ ପରିଚ୍ଛ, ଶ୍ରୀ ତ୍ରିପତି ପଣ୍ଡା, ଶ୍ରୀ ଭରତଭୂଷଣ ମହାନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ପଣ୍ଡା, श्री शशिभूषण पट्टनायक, श्री नित्यानंद चौधरी और अन्य।